आसन्तु आज बारबाटी कटक निर्वाचन मण्डलीर एक गभीर राजनैतिक अनुध्यान करिबा। एहा कोनोसी साधारण आलोचना नुहे बरम एक तथ्य आधारित विश्लेषण। आमे बुझिबाकू चेष्टा करिबा गोटिए दल काहींकी पराजित हेला आउ सबुठु गुरुत्वपूर्ण कथा लोकंक विश्वास फेरी पाइबा पई प्रकृत रास्ता कोन होई पारे। तेबे एही यात्रा रे आमे केउ रास्ता रे जीवा देखंतु। प्रथमे आमे बुझिबा कटकर द्वंद्व कोन, तापरे लोकंक मनर कथा सुनिबा सेमानकर प्रकृत समस्या कोन। एहापरे आमे सीधा संख्या भितरकू जीवा जहा केबे मिछ कुहिनी। फलाफलर कारण खोजिबा परे आमे एक पुनरुत्थानर ब्लूप्रिंट उपर नजर पकेइबा और शेषरे आलोचना करिबा जे राजनीतिर प्रकृत उद्देश्य कोन हवा उचित। तेबे आरंभ करा जाऊ सेही मूल प्रश्नरू। कटक ओडिशार एक प्रमुख सहरी आसन। एठी एमिति कोन हेला जे शासक दल बिजु जनता दल 2019 आउ तापरे पुणी 2024 रे क्रमागत 2 थर पराजयर सामना कला। एही प्रश्न भितर ही लुचि रहिछि आम आलोचनार केन्द्रबिंदु। देखंतु बारबाटी कटक केवल गोटे भौगोलिक अंचल नुहे, यह हेउछि ओडिशार हृत्पिंड। एठाकर गलिकंदीरे एठाकर लोकंक कथारे आपण सहरी ओडिशार स्वप्न, आशा आउ संघर्षर प्रतिछवि देखिपारिबे। सत कहिबाकू गले बारबाटी कटकर राजनैतिक मनोभावकू न बुझिले आमे समग्र ओडिशार सहरी राजनीतिर परिवर्तनकू बुझिपारिबा नाही। राजनीतिर सबु विश्लेषण सबु संख्या गोटिए पटे आउ लोकंक मनर कथा आउ गोटिए पटे। तेणु आसंतु एबे सबुठारु गुरुत्वपूर्ण काम करिबा, ताहा हेउछि लोकंक कथा सुनिबा। भोटर प्रकृतरे कोन अनुभव करूछंती, तांकर प्रकृत समस्या कोन, चालंतु ताकू बुझिबा। तेबे प्रश्न उठुछि बारबाटी कटकर जनसाधारणक मुहर भाषा कोन, तांक हृदयर कथा कोन। नेता माने बंद कोठरी रे बसी जहा अनुमान करंती सेटा गुरुत्वपूर्ण नुहे। गुरुत्वपूर्ण हेउछि लोकंक पाखकू जाई तांक कथा कान डेरी सुनिबा। आउ जेतेबेले आमे सुनिबा आरंभ करू चित्रटा पूरा स्पष्ट होई जाय। देखंतु लोकंकर सबुठारु बड़ चिंता कोन, रोजगार, बेकारी आउ दिनकू दिन बढुथिबा जिंसपत्रर दाम। एहा परिवारर बजेटकू दहलाई देउछि। ठीक ता पछकू अछि साधारण नागरिक सुविधार अभाव। भल रास्ता, ड्रेनेज, पीवा पानी जहा सेमानंग दैनन्दिन जीवनकू प्रभावित करुछि। प्रत्येक नागरिकर एक सम्मानजनक जीवनयापनर अधिकार अछि आउ एही मौलिक समस्यागुड़िक सेही सम्मान उपरे सीधासड़क प्रश्नबाची सृष्टि करुछि। तेणु मने रखंतु एगुड़िक ही हेउछि सेही प्रमुख प्रसंग जहा उपरे लोकंकर सबुठारु बेसी राग, सबुठारु बेसी चिंता। रोजगार अभाव, महंगा माड़ आउ घरु बाहरिले खराब रास्ता, वर्षा हेले पानी जमिबा। जेकोसी राजनैतिक दल जदि एही तीनोटी मौलिक समस्याकू संबोधित न करि पारिला तेबे लोकंक विश्वास जितिबा प्राय असंभव। लोकंक मनर कथा तो आमे सुनिले, किंतु कुहंती संख्या केबे मिछ कहेनी। तेणु आसंतु एबे सीधासळका सेही निर्वाचनी संख्यागुड़िक उपरे नजर पकाइबा जहा एही निर्वाचन मंडलीर पूरा कहानीकू निज भितरे साइती रखिछि। देखंतु 2024 निर्वाचन रे विजय पाई जो संख्या दरकार थिला ताहा हेउछि 53,339। एहा ही सेही मैजिक नंबर जहाकू जीतिथिबा प्रार्थी हासिल करिथिले। एहाकू आमर बेंचमार्क भावे धरिबाकू हेबो। आउ हारजित भितरे फरक केते थिला 8,001 भोट। एहा एक छोट संख्या नुहे, किंतु एहा एपरि किछि पहाड़ भी नुहे जहाकू चढ़ी हेबनी। यार अर्थ हेउछि सठिक रणनीति आउ परिश्रम द्वारा एही व्यवधानकू पार करा जाई परिबो। एबे आउ गोटे गुरुत्वपूर्ण संख्या देखंतु। 2019 रे मतदान हार थिला मात्र 56.7%। एहार अर्थ कोन? एहार अर्थ हेउछि प्राय 43% लोक भोट देबाकू आसिले ही नाही। एही नीरव भोटर माने एक बड़ प्रश्नबाची। सेमाने कहा उपर भी संतुष्ट नाहांती कि? सेमानंकू अटर्षित करिबा ही एका संगरे सबुठू बड़ चैलेंज आउ सबुठू बड़ सुजोग। ए चार्ट को देखिले गोटे लंबा कहानी बुझा पड़ुछि। 2000 मसीहारू 2019 भितरे बीजेडीर भोट भाग धीरे धीरे कमी तळुकू आसुछि आउ अन्यपटे सेही समान समयरे बीजेपीर भोट भाग धीरे धीरे उपरकू उठुछि। एहा कोनोसी गोटिए निर्वाचनर कथा नुहे, एहा एक दीर्घम्यादी धारा। राजनीतिक माटी धीरे धीरे खसिबारे लागिछि। तेबे एही संख्यागुड़िक तो फलाफल देखाउछि, किंतु हेर कारण कोन? गोटिए सिस्टम रे केउठी भूल रहिगला। आसंदेबे एही पराजयर एक पोस्टमॉर्टम करिबा एवं मूल कारणकू खोजी बाहर करिबा। एहाकू आमे साधारणतः स्वाट एनालिसिस बोली कहिथाउ, जेउठी आमे दलर शक्ति, दुर्बलता, सुजोग आउ विपदकू देखु।
ଏଥିରୁ କଥାଟା ପାଣି ଭଳି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ ଦଳର ମେସିନେରୀ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇପାରେ କିନ୍ତୁ ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ତରରେ କଟକ ସହରରେ ସେହି ମେସିନେରୀରେ କଳଙ୍କି ଲାଗିଯାଇଛି ଆଉ ଏହାର ଫାଇଦା ବିରୋଧୀ ଦଳମାନେ ଉଠାଉଛନ୍ତି ସରକାର ବିରୋଧୀ ଭୋଟକୁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଟାଣି ନେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଠି ହିଁ ଅସଲ ସମସ୍ୟା। ଦଳ ନିଜକୁ ଯେଉଁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଛି ଆଉ ଭୋଟର ତାକୁ ଯେଉଁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ଦୁଇଟା ଭିତରେ ଆକାଶ ପାତାଳ ଫରକ। ଦଳ ଭାବୁଛି ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ତରରେ ସଂଗଠନ ପୁରା ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଇଛି। ଦଳ ସବକା ସାଥ ଭଳି ସାଧାରଣ କଥା କହୁଛି କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କର ମୂଳ ସମସ୍ୟା ଚାକିରି, ରାସ୍ତା, ପାଣି ସେମିତି ଅସମାହିତ ହୋଇ ରହିଯାଉଛି। ଏହି ଯୋଗାଯୋଗର ବିଚ୍ଛିନ୍ନତା ହିଁ ପରାଜୟର ମୂଳ କାରଣ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସମସ୍ୟାକୁ ତ ଆମେ ଚିହ୍ନଟ କରିଦେଲେ କିନ୍ତୁ କେବଳ ସମସ୍ୟା ଖୋଜିଲେ ତ କାମ ହବନି। ସମାଧାନର ରାସ୍ତା କ'ଣ? ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ବ୍ଲୁପ୍ରିଣ୍ଟ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯାହା ଏକ ରାଜନୈତିକ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ପାଇଁ ରାସ୍ତା ଦେଖାଇପାରେ। ଏହି ରଣନୀତିକୁ ଚତୁର୍ମୁଖ ଡକ୍ଟ୍ରିନ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଚାରୋଟି ମୁଖ ବା ଚାରୋଟି ଦିଗ କ'ଣ ସେଗୁଡ଼ିକ? ପ୍ରଥମ, ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଦ୍ୱିତୀୟ, ସାଂଗଠନିକ ସୁଦୃଢ଼ୀକରଣ। ତୃତୀୟ, ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ଭଳି ସଠିକ୍ ବାର୍ତ୍ତା। ଆଉ ଚତୁର୍ଥ, ସମ୍ବଳର ସଠିକ୍ ବ୍ୟବହାର। ଯେତେବେଳେ ଏହି ଚାରୋଟି ଦିଗରେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ କାମ କରାଯିବ ସେତେବେଳେ ହିଁ ବିଜୟ ସମ୍ଭବ ହେବ। ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସମୟବଦ୍ଧ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। 90 ଦିନର ଲ୍ୟାଡର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି। ନିର୍ବାଚନର 90 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୟନ ଶେଷ। 75 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଘର ଘର ବୁଲି ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଶୁଣିବା। 60 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସେହି ସମସ୍ୟାକୁ ଆଧାର କରି ପ୍ରଚାର ଆରମ୍ଭ ଆଉ ଶେଷ 30 ଦିନରେ ପୁରା ଦମରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା। ଏଠି ପ୍ରତିଟି ଦିନ ପ୍ରତିଟି ଘଣ୍ଟା ମୂଲ୍ୟବାନ। ଆଉ ଆଜିର ଡିଜିଟାଲ ଦୁନିଆରେ ଏହି ସବୁ କାମ ପାଇଁ ନୂଆ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ୱାର୍ଡସ୍ତରୀୟ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ, ସହରର ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ରିଲ୍ସ, ଆଉ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରଚାରକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଏକ ଟ୍ରୁଥ୍ ସେଲ୍। ଏଠାରେ ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ ଯେ ସୂଚନା ପ୍ରସାରଣ କରିବା ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କର ଗୋପନୀୟତା ଏବଂ ସମ୍ମତିର ସମ୍ମାନ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ଦାୟିତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତଥ୍ୟର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିବା ହିଁ ଏକ ସୁସ୍ଥ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଲକ୍ଷ୍ୟର। କିନ୍ତୁ ଏହି ସବୁ ରଣନୀତି, ଏ ସବୁ ଯୋଜନା, ଏହାର ଶେଷ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ କେବଳ ନିର୍ବାଚନ ଜିତିବା? ନା, ପ୍ରକୃତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତାଠାରୁ ବହୁତ ବଡ଼। ରାଜନୀତିର ପ୍ରକୃତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଶାସନ କରିବାର ଅଧିକାରକୁ ଜିତିବା ନୁହେଁ ବରଂ ନିଜ କାମ ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ଅର୍ଜନ କରିବା। ଏହି ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ ସବୁକିଛିର ସାର ଲୁଚି ରହିଛି। ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଏକ ଏପରି ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଭିଯୋଗର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଏବଂ ସହଜ ରାସ୍ତା ଥିବ। ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ସାଧାରଣ ନାଗରିକର କୌଣସି ସମସ୍ୟା ହେବ ସେ ଜାଣିଥିବ ତାକୁ କେଉଁଠିକି ଯିବାକୁ ହେବ ଆଉ ତା କଥା ଶୁଣାଯିବ। ଏହା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ସେବା, ଏହା ହିଁ ବିଶ୍ୱାସ। ତେଣୁ ଆମେ ଆଜିର ଏହି ଆଲୋଚନାକୁ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ସହିତ ଶେଷ କରିବା। କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଦଳ କ'ଣ ପ୍ରକୃତରେ ବ୍ୟକ୍ତିକେନ୍ଦ୍ରିକ ରାଜନୀତିରୁ ବାହାରି ଏକ ସିଷ୍ଟମ ବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କେନ୍ଦ୍ରିକ ରାଜନୀତି ଆଡ଼କୁ ଯାଇପାରିବ? କ୍ଷମତାର ରାଜନୀତିକୁ ଛାଡ଼ି ସେବାର ରାଜନୀତିକୁ ଆପଣାଇ ପାରିବ? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହିଁ କେବଳ ବାରବାଟୀ କଟକ ନୁହେଁ ବରଂ ଆମ ସମଗ୍ର ରାଜନୈତିକ ପରିବେଶର ଭବିଷ୍ୟତ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବ। ଯଦି ଆପଣ ଜଣେ ଲୋକକେନ୍ଦ୍ରିକ ନେତା ହେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଉନ୍ନତି କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ତେବେ blueprintstrategies.ai ସହିତ mgr@blueprintstrategies.ai ରେ ସମ୍ପର୍କ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା 08042041602 ରେ କଲ୍ କରନ୍ତୁ। ରାଜନୀତିର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ।